बाबांकर भविष्यवाणी थिला दुबई रे होउथिबा एई मैच रे क्रिकेट मैच रे इंडिया जितिबो नाही एवं एई मैच रे विराट कोहलींकर कोनोसी प्रभाव रहिबो नाही। आपण जानिचंती रिजल्ट कौन हैला। बाबांकर समस्त कथा मिछ साब्यस्त है। तांकर प्रेडिक्शन भूल हो गला। बाबा ज्योतिष जानती कि बाबा माने सर्वज्ञानी कि बाबा माने त्रिकालदर्शी कि कष्ट सहिले किभली स्वप्न पूरण हुए ए होची दि आल्केमिस्ट कहानी। अर्थात हारिबा कौन पूर्व निर्धारित थिला कि जे पूरा खेलटी बेकार जीव जेते चेष्टा कले भी भारत जीति पारिबो नाही। आजिर ये वीडियो रे मु आईआईटी बाबांकर भविष्यवाणी एवं तांकु हेउथिबा समालोचना संपर्क रे कहबा पई चाहिबी। किए आईआईटी बाबा? ए आईआईटी बाबांकर ना हेउची अभय सिंह। अभय सिंह कुंभ मेला रे निजर एक स्वतंत्र परिचय तैयारी करथिले। से आईआईटी मुंबई रे पाठ पढ़िथिले, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करथिले। परवर्ती समय रे बाबा बनिथिले एवं तांकु कुंभ मेला रे देखिबा पाई मिलिथिला। आउ मीडिया रो भीड़ तांको पाखरे सबु बेले लागू रहिथिला। गत कालीर मैच पूर्वरु क्रिकेट मैच पूर्वरु से जो भविष्यवाणी करथिले से भविष्यवाणी एबे बाबांकु अडुआरे पकेइछि। कौन थिला से भविष्यवाणी? बाबांकर भविष्यवाणी थिला दुबई रे होउथिबा एई मैच रे क्रिकेट मैच रे इंडिया जितिबो नाही एवं एई मैच रे विराट कोहलींकर कोनोसी प्रभाव रहिबो नाही। आपण जानिचंती रिजल्ट कौन हैला। बाबांकर समस्त कथा मिछ साब्यस्त है। भारत 6 विकेट रे जितिला। विराट कोहली शतक कले। आउ बाबा एबे क्षमा मागुचंती। तांकर प्रेडिक्शन भूल हो गला। प्रथम कथा बाबा भविष्यवाणी काहींकी करुथिले, को आधार रे करुथिले। बाबा ज्योतिष जानती कि बाबा माने सर्वज्ञानी कि बाबा माने त्रिकालदर्शी कि बाबा माने आम संपर्क रे आगकू कौन हम कही पारिबे कि यही सब प्रश्न आपणक भीतर को आसुथिबो। आमे समस्ते जातक देखी थाउ, भल बेला खराब बेला संपर्क रे चर्चा करि थाउ। रथ यात्रा केउ दिन हबो ताको आमे पांजिरे पाई थाउ। पांजिरे भविष्यवाणी करा जाई थाए। ए वर्ष केमिति कटिबो राज्य पाई देश पाई ता लेखा जाई थाए। आमे बाहागर व्रतघर करू। जातकरे आमर राशि थाए। राशिर आधार रे महेंद्र बेला जोगाड़ करा जाए। व्रतघर बाहागर शुभ बेला रे करा जाए। ए होची ज्योतिष मानकर आम उपरे थिबा प्रभाव। आम भितरु अधिकांश लोक कोउठी ना कोउठी ज्योतिष उपरे निर्भर करती। आउ खराब समय चली आमे ज्योतिष पाखकू जाऊ भविष्यवाणी आनिबा पाई जे आगकू भल आसुची कि मोर खराब समय कटिजिब कि। खुशवंत सिंह तांकर गोटे बहिरे लिखिछंती जे मते बहु समय आश्चर्य लागे जे कोटी कोटी किलोमीटर दूर रे थिबा ग्रह नक्षत्र माने मनीष जीवन को केमिति प्रभावित करती। जार आधार रे ज्योतिष माने कहती जे आपणकर भल बेला आसुची, पुओ बाहागर हवा पाई जाउची, झियो बाहागर हवा पाई जाउची, चाकरी मिलिबा पाई जाउची, बिजनेस भल हवा पाई जाउची। यार आउ एक विपरीत जुक्ति अछि।
फिजिक्स रे जो माने पढ़ी थिबे क्वांटम फिजिक्स आउ फोर्थ डायमेंशन रो कथा गोटिए वस्तुर आधार तीनोटी डायमेंशन द्वारा निर्णय करा जायथा दैर्घ्य प्रस्थ आउ उच्चता किंतु दैर्घ्य प्रस्थ आउ उच्चता बाहर समय को फोर्थ डायमेंशन हिसाब से निया जाउछि फोर्थ डायमेंशन चतुर्थ डायमेंशन एई समय मनुष्य उपरे प्रभाव सृष्टि करिथाय आउ एई समय होउछि ज्योतिष शास्त्रर मूल कथा आपण केबे जन्म होइचंती आपण केतेबेले बाहागर करिवा पई जाउछंती एहार समय निर्घंट करिवा समय आधार रे भविष्यवाणी करिवा होउछि ज्योतिष मानकर काम क्वांटम फिजिक्स आउ फोर्थ डायमेंशन भितरे गोटे कथा थाए जे अनेक अदृश्य शक्ति मनीष को प्रभावित करिथांती अति क्षुद्र वस्तु मनीष को प्रभावित करिथांती नियंत्रित करिथांती जहाकू जानिबा सहज नुहे परीक्षागार रे जहाकू आमे परीक्षा करि परिबा नाही किंतु एई अदृश्य शक्ति माने बा अदृश्य वस्तु माने मनीष जीवन रे कौन प्रभाव सृष्टि करंती से संपर्क रे कोनोसी निर्दिष्ट तथ्य नाही अनेक यहाकू निज निज बाटरे इंटरप्रेट करंती अदृश्य शक्ति माने मनीष को काबू करी रखिथांती मनीष हली पारिबो नाही भाग्य बिना आउ जणे किए आमको बांधी करी रखिथाए या विपक्ष रे आउ गोटे जुक्ति होउची जे थियोरी ऑफ फ्री विल मनीष स्वाधीन हेई जन्म होईची से चाहिले बहुत किछि काम करि पारिबो गोटे गरीब घरर पिला जीवन रे बड़ हवा उच्च स्थान को जीवा ए होची भाग्य बोली अनेक कहती ए होची कर्म तेणु भाग्य आउ कर्म भितरे सब बड़े विवाद थाए मनीष भाग्य जोगु आग को जाए ना मनीष कर्म जोगु आग को जाए ये होची गोटे तत्व जो तत्वर कौनसी निर्दिष्ट उत्तर नहीं कहा जाए भगवान मनीष को अनेक स्वाधीनता देइचंती एई स्वाधीनतार उपयोग करी आपण आग को जाई पारिबे निजर चिंताधारार विकास करि पारिबे जहाकू थियोरी ऑफ फ्री विल बोली कहा जाए सतरे कौन मनुष्यर एई फ्री विल को भाग्य बांधी करी रखी थाए आउ केते परसेंट मनीष भाग्य हाथ रे थाए केते परसेंटेज मनीष निज इच्छा अनुसार थाए ए कथार कौनसी निर्दिष्ट आंसर काहारी पाखरे नाही आपण माने पाउलो कोहेलोंकर गोटे बहु चर्चित बही संपर्क रे जानी थिबे द अल्केमिस्ट रे फ्री विल रो कथा कहा जायछि मुक्त चिंतन मनुष्यर इच्छा किभली सत्य रे परिणत हुए काम कले किभली फल मिले कष्ट सहिले किभली स्वप्न पूरण हुए ए होची द अल्केमिस्ट रो कहानी आपण माने निश्चित ए बहीटी को पढ़िबे निज भितरे आत्मविश्वास पाइबा पाई ए बहीटी पढ़िबा निहाती जरूरी गोटिए मेष चरौथिबा व्यक्ति किभली सुना पाखरे पहुँचला कष्ट को अतिक्रम कला निजर दृढ़ इच्छा शक्ति बलरे किभली स्वप्न को साकार कला यार कहानी द अल्केमिस्ट रे रहिछि दर्शक बंधु अनेक किंतु कहती जे आपण कौन चिंता करुचंती कौन भावुचंती केते बाट चिंता करिबा पई सक्षम होउचंती ए सबु कथा पूर्व निर्धारित अर्थात भाग्य हातरे बंधा आपण को घरे जन्म हेबे आपण को देश रे जन्म हेबे को सहर रे जन्म नेबे से निष्पत्ति आपण को हाथ रे न थाए आपण माने गरीब घरे जन्म हेबे कि धनी व्यक्ति घरे जन्म हेबे बड़ जगार जन्म हेबे अमेरिका रे जन्म हेबे कि भारत वर्ष रे जन्म हेबे ए निष्पत्ति आपण को हाथ रे न थाए एथिपाई गोटे अदृश्य शक्ति काम करुथाए गोटे मनीष जन्म हेबा परे जीन ताकू परिचालित करिथाए अर्थात
ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ, ଆପଣ ଡେଙ୍ଗା ହେବେ କି ଗେଡ଼ା ହେବେ, କଳା ହେବେ କି ଗୋରା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ କ'ଣ ରହିବ, ଜନ୍ମ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେବ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଏସବୁ ପଛରେ ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ଏଇ ଜିନ୍କୁ ନେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜିନ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସୁଯୋଗଟି କ'ଣ, ଯେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଭଲ ଜୀବନ ଜିଇପାରିବେ। ଫ୍ରି ୱିଲ୍ର କଥା ଅଛି। ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବେ, ଡାଇବେଟିସ୍ର ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଜିନ୍ ଅଛି, ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ବା ଫ୍ରି ୱିଲ୍, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବେ ଆପଣ IIT ବାବାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। IIT ବାବା କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ହାରିବା କ'ଣ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା କି? ମନେ କରନ୍ତୁ ହାରିବା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏଥିରେ ତା ମାନେ ଯେ ପୁରା ଖେଳଟି ବେକାର ଯିବ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭାରତ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ 100% ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ନଥାନ୍ତି, 100% ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ବା ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ। ଏ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନିଜ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ବା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଭଳି, ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ମଣିଷର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟିବାର ଅଛି ତାହା ଘଟିବ। ଆମେମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ପୃଥିବୀଟି ମେକାନିକାଲ, ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ମଣିଷର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ। ବୋଧହୁଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ନା। ହଁ, ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ମେସିନ୍ ଭଳି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ମେସିନ୍ ଯାହା ଆଗରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେୟା କାମ କରିବ। ମଣିଷମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ, ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ହୁଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଣିଷର ଦୁଇଟି ଆଧାର। ଭାଗ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି।
ମୋ ପରିସରରେ ଯାହା କରିବା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ସେହି କାମ କରିବି। ତେଣୁ ଗୀତାର ସେହି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବି, ମୋର କାମରେ ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ କେବଳ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରିବା ଜରୁରୀ, ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ନ ରଖି କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବୋଧହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଭଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଗୀତା ଆମକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଚିକାଲିକା ବମ୍ବାଲିକା ଚିକି ବମ୍ବା ଆମ ଧାନ ଆମ କ୍ଷେତ ବା ବା ବା। କି ଖୁସି ମ ବୋତଲ ଖୁସି ଆଣିছিল ସାବି। प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफ्को नानो डीएपी तरल पकई बिहन उपचार करिवि। कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया। चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो। देखिबु अमल केमिति हबो। इफ्को नानो डीएपी तरल सार चाषी भाई मने प्रयोग कर।